Actually, it's really hard to deal with. Like when you say you're a feminist, what people like mostly people here is like, oh, मलाई चाहिँ छोटो लुगा लाएर हिँड्न मनपर्छ यताउता नै मात्रै भन्छ त्यही मात्रै एडभोकेट गर्न विच इज लाइक या इन अ वे यस किनकि त्यो त बेसिक राइट नै हो लाइक एभ्रीबडी कुड वेयर वाट एभर दे वान्ट अर लाइक बी ओपिनियनेड अबाउट थिङ्स तर लाइक they say it in a way that it's a bad thing to do, you know, like I've gotten this like, oh, didi is a pseudo feminist, or like, oh, the feminist didi aunu bhayo, or angry feminist wala. Then I get angry a lot of times because you're not getting it, like, and like even सानो सानो कुराहरू लाइक बेसिक राइट्सको कुराहरू बारेमा कुरा गर्दाखेरि पनि देयर लाइक कति साह्रो उयो भएको कति साह्रो ओभरथिङ्क गरेको अरू कति साह्रो प्रिच गर्नु परेको वाला कुराहरू एकदम धेरै अनि देन आई हेभ टु डिस्कस विथ देम रादर देन द मेन पोइन्ट. Hi everyone, welcome to the episode 12 of the podcast series Less or More. Today my guest is Yojana Thapa. It's my first time meeting her. We did a little bit of intro session today. Thank you, Yojana, for being here. Thank you for giving me your time. Thank you so much for inviting me. I'm just kata herne okay. It's just like very राम्रोसँग चलिरहेछ क्या म त्यस्तो as a like usually camera को पछाडि सुजन हुन्छ हैन and so hello Susan. Yeah, hi Susan. So आज चाहिँ like everything मैले आफै नै गरिरहेको छु so म पनि डिस्ट्र्याक्ट भइरहेको हुन्छु अलिअलि. आज as you can see the setting is different. I moved out of my studio. This is my office. I've turned into a studio right now. Soon I'll move to another studio, so there'll be a lot of changes going on. So today, our topic we'll be talking about feminism. We'll be talking about, but primarily, as it's rising rape cases ko barema kura garchhau. And I really want to talk to you about one, the feminist movement in Nepal, and then what you have to say about the rising rape cases and all. We'll get into all of that a little bit, but let's introduce you first. Okay. Yojana, please tell me a little bit about you. And tell our viewers a little bit about you. Okay. You're laughing so much. You seem very awkward. Actually, I'm awkward. It's okay. I'm awkward? Okay. No, I'm awkward. Okay. Hello, my name is Yojana Thapa Magar, and I am a writer, stand-up comedian. अनि त्यति नै हो खास के खास छैन मैले. No, मैले भन्न पनि रहेको थिएँ like while I met you, I saw a few stand-up videos and all. So have you taken part in some like competitions and stuff like that also, or no, is it... No, I know. We started doing open mics like 3 years back. Okay. अनि open mics हरु गर्दा गर्दै and then we started organizing our own shows किनकि त्यस्तो stand up culture set भइसकेको थिएन like people like त्यति बेला. It's quite new, eh? Stand up culture, yeah. Like not stand up culture new, but like अहिलेको पहिलेदेखि नै हाम्रो ट्रेडिसनली गरिरहेको stand up को कल्चर त थियो नि त अलिअलि अनि तर यो के भन्ने द वेस्टर्न stand up culture maybe it's like I don't know इन्डियाबाट धेरै इन्फ्लुएन्स भएर चाहिँ हाम्रो कल्चरहरू त्यही नै हो अनि we wanted to do that and we were like हामी आफै ओपन माइक गर्ने अनि I found some people with similar interest अनि we started doing it and we त्यति बेला सोजहरू हुँदैन थियो अनि हामी आफै अर्गनाइज गर्थ्यौँ अहिले पनि गर्छौँ. Okay, so like a bunch of stand-up comedians like बोलाएर शोजहरू कि like you know restaurants मा क्याफेजहरूमा कि कस्तो हुन्छ? We go to restaurants and cafes and we're like we have jokes, you give us money. Okay. That's interesting. अहिले चाहिँ अनि अहिले चाहिँ अलिक कम गर्नुपर्छ त्यस्तो. पहिले चाहिँ we have to like renew नि त like कसरी चिन्दैन थियो. Okay. अनि so like you know when I was introduced to you I was told that you know you're quite an outspoken feminist भनेर मैले सुनेको थिएँ and so but I don't want to put definitions to what that means. Okay. So I want to, that's why I'm saying I was told so I want you to like you know tell us a little bit about you as a feminist and then like but introduce us to the feminist world in Nepal because feminism like मैले पनि देखेको सुनेको feminism has a lot to do with Western feminism. Yeah. Right. The current and like a lot of people here also feminist भनेर सुन्ने बित्तिकै they cringe because there's this like 1960s, 80s को feminist view. Okay. One either hippies or other just like white women. But none of that really applies here. So like can you introduce us and like you know take us into that world? It's very scary actually feminism in Nepal. Like the people
Actually, it's really hard to deal with. Like when you say you're a feminist, what people like mostly people here is like, oh, मलाई चाहिँ छोटो लुगा लाएर हिँड्न मनपर्छ यताउता नै मात्रै भन्छ, त्यही मात्रै एडभोकेट गर्न, विच इज लाइक या इन अ वे यस, किनकि त्यो त बेसिक राइट नै हो. लाइक एभ्रिबडी कुड वेयर वाट एभर दे वान्ट अर लाइक बी ओपिनियनेड अबाउट थिङ्स. तर लाइक they say it in a way that it's a bad thing to do. You know, like I've gotten this like, oh, didi is a pseudo feminist, or like, oh, the feminist didi aunu bhayo, or angry feminist wala. Then I get angry a lot of times because you're not getting it, like, and like even सानो सानो कुराहरू लाइक बेसिक राइट्सको कुराहरू बारेमा कुरा गर्दाखेरि पनि देयर लाइक कति साह्रो उयो भएको, कति साह्रो ओभरथिङ्क गरेको, अरू कति साह्रो प्रिच गर्नु परेको वाला कुराहरू एकदम धेरै. अनि देन आई हेभ टु डिस्कस विथ देम रादर देन द मेन पोइन्ट. सो इट्स भेरी कन्फ्युजिङ एन्ड लाइक दे आर इन द छुट्टै पेजमा एन्ड देन यु आर इन छुट्टै पेज एन्ड इट जस्ट गेट्स भेरी कम्प्लिकेटेड एन्ड भेरी इरिटेटिङ. सो फेमिनिजम इन नेपाल इज भेरी इरिटेटिङ स्टेट राइट नाउ. Because here, like, we have to accept things as they, we're taught to accept things as they are. चलिरहेछ त, भइरहेछ त. अनि स्पेसली लाइक यु नो यो अब म्यारेजको कुरा गरौँ होइन, म्यारेजको कुरामा जब चोइसको कुरा आउँछ, सर्टेन थिङ्स गर्न मन छैन, लाइक म्यारेज सेरेमोनी एन्ड म्यारेज लाइक अब पेट्रिआर्कल सोसाइटीमा it's very male dominant, right? Yeah. So certain things ma jahan chahi when the woman wants more choice or chooses not to do some things or not to want something things हैन, सबैले गरिरहेछ नि त, सबैलाई चाहिँ ठीक छ, तिमीहरुलाई चाहिँ हुँदैन. Like so you know things are going on, why don't you just like accept it? भन्ने खालको चाहिँ the people are not ready for change के, like they usually they're not like change like doesn't mean bad नि त, like किन चेन्ज गर्नु पर्यो, like कस्तो चेन्ज भयो वाला कुराहरू, they take it very negatively, they're not ready for change. अब even when it comes about you said like marriage or relationship, like they always like if you want to work after marriage, they like, oh हेर त बुढाले कस्तो काम गर्न दिइरहेछ, or like जे मन लाग्यो त्यही लगाउन दिइरहेछ वाला कुराहरू, कस्तो ओपन माइन्डेड छ, कति ओपन माइन्डेड छ. Oh my god, yeah, that's a sentence I hear quite a lot. Yeah. Oh, अनि ट्रेडिसनली those were the things that like didn't used to happen नि त अगाडि. अनि अहिले चाहिँ अनि लाइक अलिकति केही गर्यो भने पनि कति धेरै प्रिभिलेज छ उसलाई त, त्यस्तो भइदिइरहेछ, उसलाई त आमाबाउले केही भन्दैन, पढ्न दिइरहेछ वाला कुराहरू, अनि आफैले जागिर खान दिइरहेछ वाला कुराहरू. अनि अब त्यो कुराहरू क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ अब कल्चरलाई क्वेसन गरे जस्तो हुन्छ फेरि, अनि किन चेन्ज गर्नु पर्यो लाइक भइरहेको कल्चरहरू. अनि देन दे ब्रिङ आउट रिलिजियसली के थियो बिलिफ्सहरू, ट्रेडिसनली कस्तो थियो बिलिफ्सहरू, अर लाइक हाम्रो मेरो मम्मीले त्यस्तो कहिले पनि गर्नु परेन, गर्नु भएन, भइरहेको थियो त मेरो मम्मीलाई त भइरहेको थियो, तिमीलाई किन हुँदैन वाला कुराहरू. अनि लाइक इट्स अल दिस थिङ्स लाइक इट्स उहाँहरूले पनि बुझ्न नसक्नु नै भएको हुन त. अनि अल्सो लाइक यो इन्टाइटलमेन्ट लाइक अर लाइक द प्रिभिलेज, आफ्नो प्रिभिलेज चाहिँ दे फेल टु सी इट के. अनि अब एक्नोलेज पनि नभएको हो लाइक धेरै जस्तो केसेसहरूमा. अर्को चाहिँ अब मेनीको नै हो धेरै. अनि चेन्जदेखि डराएको अब चेन्जदेखि डराएको, अनि कसैले चेन्ज ल्याउन खोज्यो या चेन्जको बारेमा कुरा गर्यो भने चाहिँ त्यो अलमोस्ट रेभोल्युसनरी, लाइक यो मान्छे त अब रेभोल्युसनरी बन्न खोजिरहेको छ भन्ने खालको नै सोच्ने कि लाइक नेगेटिभली हेर्दिने, चेन्ज ल्याउन खोजिरहेको. अल्सो वाट आई हेभ नोटिस्ड इज लाइक पिपल अलवेज थिङ्क लाइक अब फेमिनिजम आयो अर लाइक हुन्छ नि पेट्रिआर्कीको उल्टो चाहिँ मेट्रिआर्की हो भन्ने सोच्छन् कि. सो अलवेज यो कन्सेप्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि फेमिनिजम आयो अर लाइक फेमिनिजम छ भनेको चाहिँ अर लाइक अब कोही फेमिनिस्ट छ लाइक भने चाहिँ अब दे थिङ्क द्याट दे वान्ट कि like women to be leading or like ruling out them. Like it's about equality भनेर चाहिँ इक्वालिटी भनेर चाहिँ हेर्दैन, वुमेनले हामीलाई कन्ट्रोल गर्न खोजे, पावर एक्सर्ट गर्न खोजे, त्यसरी भनेर हेर्छन्, रादर देन इक्वल चोइस इक्वल अपर्च्युनिटी भनेर चाहिँ हेर्दैनन् कि. अनि त्यो कुरा त अब पोटेन्शियल थ्रेट भयो नि त, हुएभर आर इन द पावर. अनि पोटेन्शियल, अनि त्यो चाहिँ अब डिफेन्समा निक्लेको वाट एभर थिङ्स दे से लाइक हुन्छ नि फेमिनिजमलाई अब अहिले त अब फेमिनिस्ट भन्यो भने गाली तरिकाले नै भन्छ, अनि त्यो वर्ड नै अब त्यो नेगेटिभली नै भइसक्यो. त्यो सबै डिफेन्स मेकानिजममा निस्केको हो क्या, बिकज दे थिङ्क लाइक ओके हामीसँग रुलिङ पावर छ एन्ड नाउ द वुमेन वान्ट द्याट, अनि दे वान्ट टु सिफ्ट द पावर डाइनामिक्स भन्ने कुरा पनि
पनि त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ अनि दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड यो इक्वालिटीको कुरा हो भनेर only if they can listen. Only if they can listen, right? Yeah. And only if they weren't so hungry for power, maybe, or what do you think? Yeah, I mean, I think anyone will be hungry for power. It's so much fun. I mean, because like हेर्दै जाने भने त things have been like way easier for our grandfathers than it has been for our grandmothers नि त. Yes, yes. Ani, of course, why would they want to change that? I mean, I wouldn't change that. Yeah. Like, which is not a good thing to do. I would definitely change that guy. I'm a nice person. So speaking of feminism in Nepal, and like let's go into like what about men in feminism? How many men, like, well, not a count, but like do you see men in like talking about feminism and feminist movement in Nepal? Because recently, well, possibly still we're in like the women's month. There were a bunch of like webinars and seminars and workshops and this and that about women in tech and women in science and women in career and women in this one. And then there was one I think webinar or something like that. I saw men's role in bringing women forward in tech or in something like that. So, but like keeping all that aside, what about like men's involvement in feminism and the feminist movement in Nepal? I see a lot of potential. Like I have a lot of hope from men. Like because like what I have realized, like even doing stand-up and the society, when it comes about, especially when it comes about like speaking up about women issues, right? Some like men won't listen to women, but they will listen to men. Even when it comes about feminism, if they're not listening to me, they listen to you. Because like उनीहरूको ego बढे भए पनि सुने पनि तरिकाले नै सुने पनि but at least they'll listen to you, right? And I've seen that happen के आफ्नै आँखा अगाडि पनि like हुन्छ नि कहिलेकाहीँ social media मा there's some feud going on, I jump in and like I say some things like होइन यस्तो भने होइन त्यस्तो भन्यो and they attack me, but there's when and then it's very hard for me to handle, and then some my guy friends come and say the same thing. They'll be like हजुर दाइ बुझे यस्तो हो रहेछ वाला कुराहरू. I've seen that flip. So I think men have a lot of like whoever like whatever friends we have, right, who understand this, like have a big role in like bringing the change. Like you have a lot of responsibility त्यो तरिकाले पनि अनि त्यही हो like that's very true actually. We got to do whatever they like to make them listen, right? Like and if that whatever works man, like yeah, whatever works, that's true. I know. Yeah, एउटा उ चाहिँ no, I love what you said, like you didn't take it personally like this is against women भनेर पनि भन्नुको सट्टा, rather you said कि if it works उनीहरूले सुन्छन् बुझ्छन् भने मैले नभनेर बुझ्ने हो, अरूले भनेर बुझ्ने हो भने ठिक छ, अरूले भनेर बुझोस्. Yeah, I can't be like मेरो ego hurt भयो मेरो किन सुनिनस्. The problem is starting because यो मान्छेको ego छ, तर अब आफ्नै ego अगाडि ल्याएर गरेको त यो solve नै हुँदैन नि कहिले. I've actually seen some like भर्खरको भाइहरू टिनेजर्सहरू भाइहरूले actually नै मेरो साथीलाई चाहिँ त्यही कुरा भन्दाखेरि चाहिँ हो र दाइ मैले यो तरिकाले सोचेकै थिइनँ दाइ भनेको छ. We were saying the same things के, and like it was very like I was like at the end of the day जे भए पनि उसले त्यस्तो भन्यो अनि which is a good thing for me के, like हुन्छ नि I was like केही त अलिकति त केही पर्सपेक्टिभ त चेन्ज भयो, मेबी हिल बुझ्न त बुझ्यो. या अब मैले भन्दाखेरि चाहिँ फेमिनिस्ट दिदी रिसायो भनेर ऊ पुरै अब के अरे डिफेन्स मोडमा गइदिने अनि त्यो पछाडि अब अट्याक गर्न आइदिने अनि त्यो टपिक नै कता लगिदिने क्या, लाइक हुन्छ नि त्यो अब ट्रोल गर्न खोज्ने हेप्न खोज्ने वाला. एन्ड देन माई फ्रेन्ड्स केम इन लाइक वाज लाइक हेर भाइ यस्तो यस्तो हो यताउता भन्दाखेरि चाहिँ अनि एक्चुली लिसन टु द्याट लाइक या द्याट्स रियली इन्ट्रेस्टिङ. अर्को कुरा चाहिँ अब लाइक गोइङ अफ अफ दिस टपिक नै होइन, मलाई चाहिँ आज लाइक आई सेड मेन टपिक भनेर चाहिँ मलाई कुरा गर्न मन लागेको यो राइजिङ रेप केसेसको बारेमा होइन. एन्ड आई थिङ्क इट्स भेरी रेलेभेन्ट टु लाइक यु नो वाट वेयर टकिङ अबाउट यो फेमिनिजमहरू एन्ड मेन इन फेमिनिजमहरू कुरा गऱ्यौँ नि होइन. बट अहिले चाहिँ इन रिसेन्ट डेज लाइक पिपल आर गेटिङ सक्ड एट द नम्बर अफ रेप केसेस द्याट लाइक यु नो मिडिया इज कभरिङ कि, एन्ड देयर लाइक ओहो अहिले त बढ्यो होइन, अब डोमेस्टिक भायोलेन्स बढ्यो बिकज अफ कोभिड, घरमै बस्ने भयो के भयो, एन्ड लाइक बढ्यो भन्छन् कि. या बढ्न त बढेको छ, लाइक यु नो त्यो ट्रेन्ड अनुसार हेर्ने हो भने त बढेको छ, तर पहिला पनि थियो कि होइन, पहिला पनि सिमिलर रेटमै थियो होइन, अहिले बढेको चाहिँ छ.
तर पहिला पनि थियो मिडियामा त्यति प्रेभलेन्ट थिएन जस्ट लाइक सुसाइडको केसेस मैले अस्ति आई थिङ्क आई रेड इन सम न्युज पेपर 7 रेप केसेस पर डे को एभरेजमा आइरहेको छ द्याट इज माइन्ड ब्लोइङली ब्याड के होइन बट अब त्यो इन कम्पेरिजन यो सुसाइड केसेस पनि लाइक यो लाइटमा आएको चाहिँ जब यमबुद्धले सुसाइड कमिट गर्यो नि होइन इन द युके अ फ्यु इयर्स अगो एट द्याट टाइम चाहिँ सुसाइडको केसेस आर सो हाई इन नेपाल यताउता एन्ड लाइक यमबुद्ध इज जस्ट वान गाई आई मिन या ही ह्याड अ लट अफ इन्फ्लुएन्स इन अ लट अफ पिपल होइन बट ही वाज वान गाई बट त्यति बेला पनि सुसाइड केसेस वर सो हाई 17 to 20 केसेस पर डे थियो कि no one paid attention to that until the media started speaking about Yamabuddha. No one paid attention to rising rape cases until media started covering and then protests about like stricter laws and stuff like that. So right now there's a lot of conversation going around. So let us also talk about that. Okay. Not sitting in protests and not just writing on Facebook, but let's just talk about it. Okay. A lot of people are advocating for death penalty for rapists. What do you think about that? And if you agree, what then? And if you disagree, what then? So let's talk about that. Like I try to understand when people demand like your capital punishment ko kuraharu. I try to understand because a lot of our your race bada niskeko hunta. अनि यो एङ्गर इमोसनबाट निस्केको हो अनि त्यो पछाडि लट अफ पिपल माइट एक्चुली थिङ्क द्याट लाइक यसले चाहिँ सल्भ गर्छ भनेर बट आई लाइक टु बी अनेस्ट आइ एम भेरी अगेन्स्ट यो डेथ पेनल्टिज एन्ड लाइक इन अदर केसेस एज वेल लाइक इट सुडन्ट एक्जिस्ट जेनरली नै या डेथ पेनल्टिज लाइक क्यापिटल पनिसमेन्ट सुडन्ट एक्जिस्ट जस्तो लाग्छ बाई एक्सटेन्सन यहाँ पनि नो एन्ड इट्स नट द सोल्युसन फर एनिथिङ द्याट लाइक एनी प्रब्लम्स एक्चुली नै भन्ने हो भने लाइक अब वेन कम्स अबाउट लाइक so the thing is like okay raise but we like it's inhuman right like inhuman and like about inhumanity like we can't fight with inhumanity and like those are the criminals I understand but we're not right and also we have to understand like why is this happening bhanera kura because the idea is not to like just get the rapist the punishment but also like it's not like we're not waiting for someone to get raped and then we'll like punish the rapist we want to prevent rape exactly yes and like we don't want it to happen right so why is it happening like is it because people are not like it's definitely not because people always think that we'll like we'll get caught but like death ta haina bharat it's not that right no like no any rapist will like pakde bhane pani at least death ta haina wala ta आउँदैन नि त we do not have like strong के भन्ने कानुनवाला ब्याकअप नि छैन द सोसाइटल लाइक सोसाइटीको त्यो स्ट्रङ स्ट्यान्ड नि छैन लाइक वन्स इन अ वाइल समथिङ ह्यापन्स एन्ड एभ्री वान जस्ट लाइक स्टार्ट स्पिकिङ लाइक डेथलाई त कुट्नुपर्छ यसलाई त मार्नुपर्छ एन्ड देन लाइक दे जस्ट लाइक द सो मच भिक्टिम ब्लेमिङ गोइङ अन मोस्ट अफ द टाइम्स लाइक द फ्यामिली ट्राई टु लाइक कम्पेन्सेट गराउन खोज्छ अर लाइक द अथोरिटीमा बसेको मान्छेहरूले कम्पेन्सेट गराउन खोज्छ एन्ड द्याट इज द रियल प्रब्लम नि त अनि मोस्टली द रेपहरूको प्रब्लम भनेको चाहिँ जस्ट लाइक द पावर डाइनामिक्स एन्ड लाइक द it's just a shitty person doing it and it's a criminal act again it comes down to I think like power trying to exert power over another person also like especially like a lot of these acid attacks that we see they in a lot of cases I wouldn't say all cases but in a lot of cases we see that they are a response to rejection yeah exactly right and that acid attack is a way of them expressing their rage tara power over some other person dekhuna khojeko and I think like rape cases ma pani you rightly said it's like power exert garna khojeko afno authority dekhuna khojeko a male authority ke no other authority I'm a male I've got a penis I have authority bhane tyo dekhuna khojeko ke ani yo like I completely agree with you few disagreements but we'll discuss I completely agree with you in the sense that where the law and where society is failing is किन चाहिँ भइराछ मा कुरा गएको छैन भएपछि के गर्ने मा कुरा गइराछ के and let's talk about that like
I'll share my disagreement with you. Okay, cool. I am not against death penalty blanket. Okay, cool. Like death penalty in other cases and all, I don't think too much about, but I'm not against it. But with rape, I am against the death penalty. Okay. The reason being, like I यो फिल्डमा पनि हल्का काम गरेको थिएँ कि मैले चाहिँ डेथ पेनल्टिजमा नट डेथ पेनल्टीमा कन्सेन्टहरू अनि यो कुराको लाइक सेक्स एजुकेसन कन्सेन्ट अनि सेक्सुअल असल्टहरूको कुरामा चाहिँ मैले काम गरेको थिएँ कि म युएसमा हुँदाखेरि ब्रिफली होइन. अनि त्यसपछि युएसमा डेथ पेनल्टी फर रेप छैन, हटाएको चाहिँ होइन. किनभने चाहिँ होइन रेप विल देन टर्न इन्टु मर्डर रे कि. सो वेन अ पर्सन रेप्स अनदर पर्सन and if there is fear of the death penalty के हुन्छ भने म any kind of evidence लाई हटाउँछु, any witness any evidence लाई हटाउँछु. So जब त्यो death penalty को fear हुन्छ नि हैन, they'll want to erase all evidence. The person that you just raped is evidence, is a witness, right? So then the rape also turns into murder. Yes. So having a death penalty will increase those murders, okay? Like because of fear of the death penalty, it won't reduce rape cases like significantly. त्यति reduce गर्दैन. Yeah, there's no valid data to exactly that. If you understand statistical significance, like you know, it won't reduce the rape cases to a statistically significant level, okay? But it will increase number of murders after rape. Yeah. So death penalty is not a solution. What you should be doing is before यो मान्छेले rape गर्ने सोच्छ or assault गर्ने harass गर्ने सोच्छ नि हैन, or before this person acts on it, त्यो भन्दा अगाडि policy भन्दा पनि अरु लेभलमा चाहिँ educate गर्नुपर्छ यो मान्छेलाई. One thing being sex education. So अब अमेरिकामा पनि sex education is not the best. We see a western world सबै राम्रो होला भनेर सोचौँला हैन. अमेरिकाको a lot of schools मा sex education भने चाहिँ what is the best way to prevent pregnancy? Prevent pregnancy is not to have sex. Okay. That's not sex education. That's not sex. Right. But sex education चाहिँ हाम्रो स्कुलहरुमा मैले काहीँ पनि देखेको छैन. Like छँदै छैन एक्चुअली. अनि मैले कति स्कुल्सको कलेजेसको मान्छेहरुसँग कुरा लाइक म पढाउँछु पनि के हैन अहिले. अनि कति स्कुल्स कलेजेसको मान्छेहरुसँग कुरा गरिरहेको छु हैन. And one of the first things I say is sex education introduce गर्नुपर्छ. Doesn't matter यो अब KU TU PU हरु भित्र नभए पनि हैन. Like you know 3-day workshop गराउनको लागि you don't need permission from KU TU PU. I don't know पर्छ कि पर्दैन, त पर्दैन होला हैन. कलेजेस 11 12 मा पनि यो you know 3-day workshop 1 week workshop whatever राख्नको लागि कसैको पर्मिसनहरु चाहिदैन as long as the school administration agrees. अनि त्यो राखेर चाहिँ हैन सेक्स एजुकेसनमा चाहिँ we have to teach about consent. Asking permission. Consent is simply like, would you like some tea? Yeah. You're asking permission, would you like some tea? Like, like, you know, and same way when you're in a relationship, you're asking permission for being physical with the other person. And like, you know, things like that. यसरी सिकाएर permission, consent को बारेमा सिकाउनु पर्यो. Sexual assault, sexual harassment को बारेमा कुरा गर्नु पर्यो. Rape cases को बारेमा कुरा गर्नु पर्यो हैन. Like it all starts from there, I think. And I think that I mean त्यो भन्दा अगाडि पनि बच्चैदेखि यो मेल डोमिनेन्सहरु सिकाउनु भएन. अनि पेरेन्टिङमा जान्छ आफ्नो लाइक यु नो सिब्लिङ्सहरुलाई कसरी रेज गरिरहेको छ, आफ्नो न्यू जेनेरेसनलाई कसरी रेज गरिरहेको छ, त्यहाँ पर्छ यो सबै कुरा चाहिँ हैन. तर स्कुल कलेज भनेको त इज प्रिपेयरिङ यु फर द रियल वर्ल्ड भन्छ नि सधैँ. लाइक इजन्ट अल अफ दिस द रियल वर्ल्ड? इजन्ट सेक्स रिलेसनशिप्स पार्ट अफ द रियल वर्ल्ड? स्कुलले कलेजले सिकाउनु पर्ने हो नि हैन. मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ के. सो लाइक व्हाट डु यु तपाईं भड्किनु भयो? अलिकति भड्किए है म. हैन लेट्स ब्रिङ ए नो 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 आई एम जस्ट किडिङ. हाम्रो सोसाइटीमा अर लाइक कम्स अबाउट लाइक हाम्रो के भन्ने वरिपरि जो पनि वी लाइक प्रिटेन्ड लाइक दिस सेक्स डजन्ट एक्जिस्ट होला कुराहरू. लाइक इभन आवर स्कुल्समा पनि रिप्रोडक्टिभ हेल्थको कुराहरूमा पनि एसआरएचआर चाहिँ एकदमै कमी नै छ. अनि सेक्स एजुकेसन, ल्याक अफ सेक्स एजुकेसन इज अल्सो
reason for a lot of problems in like हाम्रो वर्ल्डमै पनि के when it comes about homophobia, the sexual orientation को कुरा भयो, not just rape and like consent को कुराहरू, people fail to understand that like this is a big part of everyone's life है, अनि यो चाहिँ basic human right मा पनि पर्छ भनेर चाहिँ we fail to understand that के, अनि like हाम्रो कम्फर्ट जोन भन्दा बाहिर नै निस्किन त्यो लाइक ट्राई नै गर्दैनौँ नि त हामी त, बिकज अगाडिदेखि नै ट्रेडिसनली फिक्स द्याट लाइक त्यस्तो चाहिँदैन, लाइक वी हेभ टु लाइक अब डिसिप्लिनमा एभ्री टाइम यु वान्ट टु लाइक डिसिप्लिनमा बसाउने, लाइक हुन्छ नि ट्राई टु डिसिप्लिन पिपल, लाइक मोरालिटीमा बस भनेर त्यो सानोदेखि नै टिच गर्दै आएको छ नि त हामीलाई, अनि एनिथिङ अगेन्स्ट द्याट इज लाइक भेरी अब्सेन, बिकज लाइक अब हाम्रो कल्चरली नै अब सेक्सलाई पनि कसरी डिसिप्लिन गराएछ भन्दाखेरि लाइक विल फिक्स सम वान फर यु एन्ड देन यु क्यान ह्याभ सेक्स विथ द्याट पर्सन, सो द्याट इज अ वे अफ लाइक अब डिसिप्लिनिङ, लाइक सिस्टमेटिक बनाउन खोजेको क्या, सो द्याट वी डोन्ट ह्याभ टु टक अबाउट इट. सो पहिले चाहिँ एकदम त्यो अर्ली एजमा बिहे गरिदिने, लाइक पिरियड हुनुभन्दा अगाडि बिहे गरिदिने, सो द्याट पिरियड हुँदाखेरि वेन युआर रेडी फर सेक्स लाइक तिमी अलरेडी यु हेभ एउटा सेट विथ वान पर्सन. सो यो चाइल्ड म्यारेजको कुराहरू पनि ल्याक अफ यही कुराहरूले गर्दा आएको हो नि त. सो बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ वे ट्राइङ टु गेट रिड अफ दोज थिङ्स एन्ड लाइक मोर ह्युमन राइट्सको कुराहरू बाहिर निस्किँदैछ, सेक्स एजुकेसनको कुराहरू अलिअलि गर्दै अब हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा त छँदै छैन, लाइक अलिअलि त्यो रिप्रोडक्टिभ उयोहरूको बारेमा, रिप्रोडक्टिभ हेल्थहरूको बारेमा चाहिँ छ 9-10 तिर अलिअलि छ, बट वेन इट कम्स अबाउट भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ्स लाइक त्यो सेक्सुअल ओरिएन्टेसनको कुरा भयो, अनि त्यो कुरा त कहीँ मेन्सन नै, सेफ सेक्सको बारेमा भयो कहीँ मेन्सन नै छैन कि. लाइक म अघि अमेरिकाको पनि कुरा भनेको थिएँ नि, लाइक यु नो द बेस्ट वे टु द सेफेस्ट सेक्स इज नो सेक्स भने जस्तै यहाँ चाहिँ कुरै गरेको छैन भने चाहिँ यु क्यान प्रिटेन्ड लाइक ओ नो वान्स ह्याभिङ सेक्स until they're married and they're only having sex with their partners and like wives or husbands and they'll figure it out after. तर like sex education भने त कलेज स्कुलमा आयो, त्योभन्दा अगाडि पनि पेरेन्ट्सहरूले होइन आफ्नो गार्डियन्सहरूले पनि लाइक आफ्नो चिल्ड्रेनहरूसँग लाइक यसको बारेमा कुरा गरेर लर्न टु रेस्पेक्ट योर पार्टनर होइन, लाइक यु नो अलवेज रेस्पेक्ट देम, अलवेज मेक स्योर द्याट दे आर कम्फर्टेबल एन्ड यु आर कम्फर्टेबल विथ एभ्रिथिङ, एनी फिजिकल इन्टरेक्सन द्याट्स गोइङ अन बिट्विन यु टु छैन यो कुरा. लाइक जस्ट थिङ्क अबाउट इट, लाइक अब लाइक ओके अ गर्ल हु हेज बिन लाइक टट कि लाइक अब तिमी बे गरेर जान्छौ अनि त्योभन्दा अगाडि त केही भनाइ नि हुँदैन, तिम्रो बे गरेर जान्छौ अनि त्यसमा तिम्रो बच्चा हुन्छ, इट्स नट इभन द सेक्स पार्ट, लाइक तिमी बे गरेर जान्छौ तिम्रो बच्चा हुन्छ, अन्त तिमीले चाहिँ अब श्रीमानले भनेको कुरा मान्नुपर्छ, यस्तो यस्तो वी हेभ बिन डुइङ द्याट फर अ वाइल, एन्ड लाइक अब फर अ वुमन हु हेज सिन द्याट ह्यापन वरिपरि अफकोर्स विल हेभ नो पावर इन द्याट रिलेसनसिप, राइट, एन्ड लाइक सी विल नट अन्डरस्ट्यान्ड लाइक अब मेरो मन्जुरी हुनुपर्छ पर्दैन, मेरो ओपिनियन हुन्छ यसमा हुँदैन, अनि फर अ गाई हु हेज बिन टट द्याट तिमीले चाहिँ अब यो केटी अब तिम्रो घरमा ल्यायो अनि त्यो पछाडि अब चाहिँ अब उसले चाहिँ तिम्रो केयर गर्छ, यो केटीले चाहिँ तिम्रो केयर गर्छ है, अब तिम्रो लागि चाहिँ उयो हो, अनि त्यो पछाडि यु हेभ अल द पावर एन्ड हिज सिन द्याट ह्यापन इन आवर होम द सोसाइटी, ही विल नट अन्डरस्ट्यान्ड द लाइक कन्सेप्ट अफ कन्सेन्ट पनि, बिकज हिल लाइक ओ यो त मेरो बुढी हो, or like in a relationship पनि त्यही नै छ, लाइक यो त मेरो राइट भन्ने बुझ्छ कि ओभर दिस पर्सन, या एक्ज्याक्टली. I remember like 2 years back रुटिन अफ नेपाल बन्दमा म्यारिटल रेपको न्युज आएको थियो कि, अनि म्यारिटल रेप भएर अनि देन लाइक अनि श्रीमान चाहिँ अब एरेस्ट गरेको छ है भनेर आएको थियो, and then people on the comment section were like really trolling it out. अब आफ्नै बुढीसँग गर्नु नपाउने के हो यस्तो भन्ने, अनि बुढीको पनि बुढीको गरेन होला रेप त, अब बुढीको त अर्कोसँग चक्कर चलाएको थियो होला अनि त्यसरी फसाइदियो, त्यस्तो कुराहरू भिक्टिम ब्लेमिङ कुराहरू, अर लाइक अब आफ्नै बुढीलाई गर्नु लाइक दे मेड जोक आउट अफ इट, अनि त्यतिसम्म पिपललाई यस्तो पनि हुन्छ म्यारिटल रेप पनि हुन्छ वाला कुराहरू, सो दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड वाट म्यारिटल रेप इज. अगेन लाइक अब अरेस्ट भयो होइन, बट देन देयर इज नो ल म्यारिटल रेपसँग कसरी डिल गर्ने भनेर. इभन द पुलिस द्याट वर अरेस्टिङ प्रोबब्ली लाइक सम अफ देम लाइक नाउ डिलिङ विथ द्याट केस वुडन्ट इभन अन्डरस्ट्यान्ड म्यारिटल रेप भने के हो अरू कस्तो हुन्छ कि हुँदैन भनेर कि. एन्ड अगेन लाइक आई थिङ्क इट निड्स टु स्टार्ट फ्रम द बटम, तल हामीबाटै, नट फ्रम ल कि, लाइक हामीबाट किन चाहिँ त्यस्तो भइरहेछ होइन. लाइक अब म्यारिटल रेप अनि यो कन्सेन्ट इन लाइक मैले लेखेको छु कि जस्ट बिकज यु इन अ रिलेसनसिप डजन्ट मिन
consent is implied. Yeah. Like, and I think marriage ma pani same, just because you've married now for life, I have the consent of my wife ki I can seek physical gratification from her anytime I want. Also goes like both ways, you know, like sometimes ways, you're yeah. not feeling like it. Ani अब respect भन्ने चीज हराउँछ कि त्यहाँबाट. Respect हराउँछ, and yeah, exactly. Asking for consent is showing respect. Showing respect नै हैन, त्यो नै छैन. And that disappears when people think कि relationship र marriage भने चाहिँ एउटा mutual उयो हो है, unspoken agreement हो कि consent छ anytime. And like especially यो one of the reasons when यो colleges मा schools मा चाहिँ sex ed चाहिन्छ भनेको चाहिँ किन हो भने a lot of young boys and girls enter into relationships like त्यति बेला like 14-15 वर्षमा हैन, जब like you know अब 9-10 सुरु हुन्छ नि हैन, त्यति बेला. And I think the reason sex ed त्यति बेला introduce गराउनु किन important छ भने चाहिँ त्यो रिलेसनशिपमा एन्टर गर्ने बेलामा some people who feel like you know आफ्नो आइडेन्टिटी एकदम क्लोजली अट्याच गरेको हुन्छ त्यो मान्छेसँग कि त्यो रिलेसनशिपसँग, नाइ one भन्न सक्दैनन्, another सुन्न सक्दैनन् कि हैन. अनि यो कन्सेन्ट अनि सेक्सुअल असल्टको कुरा चाहिँ त्यति बेला नै कुरा किन गराउनु पर्छ भने one, we need to teach young people that you can say no and you should say no when you don't want. We're not even teaching our younger people to say yes. Like we're not even teaching that. Like we're just like we don't talk about it at all. Ani ho jab when you don't talk about it, another problem is there's yes, no and silence. Yeah. And they usually choose silence. Yeah, they choose silence. And people think कि silence भने ठिकै छ, I can convince them. म convince गराउन सक्छु उ silent छ भने चाहिँ. So all these things are so completely untrue, and the sad thing is the younger generation, they don't understand कि it's untrue unless you talk to them about it. So you कुरा गर्न important छ so that they understand कि I have the right and I have the power to say no to my boyfriend, to my girlfriend, to my husband, to my wife. We then teach the younger generation, okay, if I hear silence, does not mean कि I can do something. If I hear a no, I should take a step back and respect that no. यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो पेरेन्ट्सले पनि सिकाएको छैनन् हामीलाई. हाम्रो स्कुल कलेजमा इन्स्ट्रक्टर्स, द पिपल रेजिङ अस फर द रियल वर्ल्ड, उनीहरूले पनि सिकाइरहेको छैनन् हामीलाई. Yeah, even the media is like very like not helpful at all. No, not helpful at all. Because digital like media, social media is trolling. Social media is trolling so much. Like you know, talking and supporting. But a lot of people at the but back it's a very niche groups, you know, like the very less people are talking, and like it's just like people like you and me are like agreeing with each other in these groups. You know what I mean? Like because the majority of 90%, 99% of people are like just like ha ha ha. It's not. अब यो 1 घण्टाको भिडियो डिसएग्री गर्ने मान्छेले सुन्दा पनि सुन्दैन हैन. सानो पोस्ट भयो भने चाहिँ पढेर सम ट्रोल रेस्पोन्स लेखिदिन्छ. तर अब यत्रो कुरामा यत्रो डिसएग्रीमेन्ट त किन सुन्नु उसले? सुन्न सक्दैन, नो त सुन्नै सक्दैन कानले. एक्ज्याक्टली. बट लाइक अघि तपाईँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि सो इट्स नट अबाउट लाइक द ल अर द स्कुल अर द टिचर भन्दा पनि वी हेभ टु स्टार्ट फ्रम स्क्रच भन्दै थियो, लाइक एकदमै तल बेसबाट. बट आई थिङ्क इट्स टु लेट फर अस टु लाइक स्टार्ट फ्रम द बेस कि. या इट्स रियली लेट. आई थिङ्क लाइक अब चाहिँ ल अनि त पछाडि द एजुकेसन पार्ट, द मिडिया पार्ट, वी हेभ टु लाइक या एकदमै अगाडिदेखि, बिकज इट्स टु लेट. वी बिन लाइक सेन्चुरिजको ड्यामेज छ हामीसँग, हो कि भन्नु त. लाइक के हुन्छ भन्दाखेरि आइभ सिन लट अफ लाइक यु सेड लाइक द भेरी यङ एजमा, द टिन एजमा भर्खर एसएलसी पास गरेपछि लाइक त्यो प्युबर्टी हिट गरेको टाइममा it's mostly when people get into relationship, like start dating and stuff, because like and त्यो age it's a very curious age के the sexually पनि, because there's so many changes going on and they don't know how to deal with it. अब many like अब डिस्कस गर्नलाई कोही छँदा पनि छैन, and they just make groups of like adolescent groups हरू बनाउँछ, अनि त्यो पछाडि they just like दुईजना टिन साथी भेटेर अनि they both confuse people and they just confuse each other. अनि that's when they get into their first relationship, अनि त्यति बेला क्युरियस पनि हुन्छ, अनि त्यति बेला चाहिँ they get into relationship, अनि यो अब सेक्सुअल कुराहरूमा अब इन्भल्भ हुने कुराहरू पनि त्यति बेलै आउँछ. अनि I've seen a lot of अब के हुन्छ भन्दाखेरि सोसाइटीले पनि अब
सेक्सलाई चाहिँ यस्तो बिग डिल बनाइदिएको छ कि लाइक एक त यो खतरा सोल बोर्न नै हो वाला कुराहरू आइभ सिन सो मेनी फ्रेन्ड्स ब्याक इन द डेज स्टिक टु अब्युजिभ रिलेसनसिप जस्ट बिकज दे ह्याड सेक्स विथ देयर बोयफ्रेन्ड्स बिकज लाइक अब त यसँग भयो सो आई हेभ टु स्टिक टु हिम बिकज इफ ही लिभ्स मी देन वाट एम आई गन डु विथ माई लाइफ हो त्यो कुराहरू पनि अनि लाइक दे एन्ड अप गेटिङ इन्टु अब्युजिभ रिलेसनसिप दे स्टार्ट टोलरेटिङ द्याट बिकज दे थिङ्क लाइक ओके अब त यससँग भयो एन्ड लाइक if I leave him, everyone will know about me and him. अब त कतिलाई थाहा छ हाम्रो रिलेसनसिपको बारेमा सो आई हेभ टु स्टिक टु हिम वाला कुराहरू अर लाइक द भर्जिनिटीलाई एकदमै ग्लोरिफाई गरिदिने सो द्याट दे नट ह्याभ सेक्स द बेस्ट वे टु नट गेट प्रेग्नेन्ट इज नट ह्याभ सेक्स हुन्छ नि त्यो भर्जिनिटीलाई कति मजाले प्रमोट गरेछ नि ओहो भर्जिनिटी त खत्रै हो तिमीलाई त लौ तिमीलाई क्यारेक्टर क्लियर सर्टिफिकेट सो द्याट इज अल्सो डुइङ अ लट अफ हार्म यु नो कन्सेन्टको कुरामा पनि अनि त्यसले एकदमै ठुलो पार्ट खेल्छ कि No, that's very true, especially like when we're talking about these, like you said, abusive relationships and only I think all of this, like rape, sexual assault, harassment, consent, like, well, not consent, but like consent nolline, domestic violence, all of it comes from this I think the imbalance in this like power dynamic. We have taught as a society, as a culture, you want male dominance, and like male dominance in other aspects of society, governance, there's this one like really like sad photo, okay, like all people, like all governing people making laws about reproductive health, female reproductive health, sabai males haru matra ke euta female pani chaina about female reproductive health. So यो सब governance and यो सबै कुरामा त male dominance भयो हामीले त बच्चादेखि हुर्काउँदा पनि छोराहरूलाई चाहिँ male dominance सिकाएरै हुर्काएको छ डाइरेक्टली भनेको छैन त पावरफुल त्यो त भनेको छैन तर सटली सिकाइरहेछ सटली देखाइरहेछ छोरा भएर किन हेपे खाने लाइक छोरा भएपछि त्यस्तो गर्नुपर्छ छोरी भएपछि त तिमी सहनुपर्छ है अनि इभन यो सबै कुरा लाइक हाम्रो बिहाहरूमा यो सबैमा पनि लाइक बुढीले बुढालाई ढोग्नु पर्ने होइन त्यो भने बुढा भगवान होइन अनि त्यसपछि बुढी के अरे बुढा भगवान भएपछि बुढीले चाहिँ बुढालाई भगवान भनेर सोचेको भनेपछि बुढा त आफूभन्दा सधैँ ठुलो भनेर सिकाइदियो पावरफुल नै भन्ने सिकायो होइन नभन्ने है पिपल विल लाइक हाम्रो रिलिजनलाई किन अट्याक गरेको रिलिजन इज ग्रेट अहिले दुर्गा माताको इक्जाम्पल्सहरू आउँछ होइन फेरि I've seen that happen so many times all nonsense I've seen that happen so many times कुन भगवानले चाहिँ लाइक भन्छ कि ऊ चाहिँ तिमीभन्दा लाइक which god it teaches कि one is better than the other that's not a good god teaching God doesn't care थाहा छ about us there are more important things to think about अनि यो सबै comes into like I think the power dynamics that we have subtly taught कि अनि no I very much agree with you यो चाहिँ both need to go hand in hand. The system is like very perfectly designed to think like to make men think that like okay तिमी चाहिँ पावरफुल हो तिमीले चाहिँ लिड गर्नुपर्छ or like you have the upper hand in every case scenario अनि women are like हुन्छ नि you have to be it's like तिमी त ब्याकबोनबाट निस्केको उसको you have to support you have to be a nice person supporting figure बनाइदिएको छ supporting figure sidekick Robin not even Robins like not even Robin so like speaking of all this हैन सेक्स एडहरुको कुरा गर्यौं कन्सेन्टको कुरा गर्यौं हैन मलाई अर्को एउटा कुरा चाहिँ एकदम लाइक विल गो इन्टु दैट म यो लको बारेमा चाहिँ किन कुरा गर्न मन लाग्यो भने लास्ट एपिसोड 2 एपिसोड्स ब्याक जेसलिना राणासँग थियो के हैन एउटा एपिसोड वी वर टकिङ अबाउट टक्सिक मैस्कुलिनिटी अनि त्यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि अगेन लाइक शी इज अ लयर सो शी केम अबाउट इट फ्रम यस्तो लज चाहिन्छ हाम्रो लिगल फ्रेमवर्कमा पनि यस्तो ल्याङ्ग्वेज युज गरेको छ भनेर भन्यो कि अनि म साइकोलोजिस्ट भएर चाहिँ म चाहिँ ह्युमन कन्सियन्स एन्ड बिहेभियरको पर्सपेक्टिभ लिइरहेको थिएँ कि इट वाज क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ हाउ द्याट कन्भर्सेसन ह्यापन्ड होइन बिकज लाइक द रिजन आई नट सेङ म राइट भएर चाहिँ लाइक हो भन्न खोजेको चाहिँ होइन तर मेरो पर्सपेक्टिभ चाहिँ त्यहाँबाट आएको हो कि होइन बिकज आई थिङ्क more than laws and like rules and all, I think human conscience should dictate what is right and wrong for each individual. Like I don't think human conscience laws and rules banaune ta haina tara like I think people usually work
when they decide with their own conscience what is right and wrong rather than fear of some kind of laws, you know. So त्यो कारणले चाहिँ म त्यो पर्सपेक्टिभ लिइरहेको, not because I think कि only education and only यस्तोले चाहिँ हेल्प गर्छ भन्न चाहिँ खोजे हैन. तर अर्को एउटा कुरा के गर्न मन लाग्यो भने जेसलिना told me about this हाम्रो एउटा लिगल फ्रेमवर्कमा एउटा स्टेटमेन्ट चाहिँ जहाँ चाहिँ when a woman is raped भनेर लेख्या छ अरे के हैन. अनि I think त्यहाँ again that's another problem कि is raped and was raped. मिडियामा पनि जब रेप केसेसहरुको बारेमा लेख्छन् a 12-year-old girl was raped by a 58-year-old man. हैन. Very few cases, probably like less than 2% of the cases चाहिँ. And funnily enough हिजो हो कि आज नै मैले त्यो एउटा देखेको थिएँ where a stepmotherलाई चाहिँ रेप गराएर रहेछ कि हैन एउटा केटाले. अनि that was one of the first cases that I saw where the language was different. Okay. This guy raped. Okay, cool. So जब was raped लेख्छौँ, is raped लेख्छौँ नि हैन, हामी त्यहाँ victim mentality मात्र राख्छौँ कि त्यहाँ चाहिँ she is a victim. अनि त्यो मात्र लेख्दाखेरि के हुन्छ भने responsibility from the perpetrator हट्छ. Yeah, it totally shifts to the victim. Yeah, shifts the response. And like focus only goes on the victim. जहाँ चाहिँ अनि where the actual problem is the person doing the thing. So हामी त्यो ल्याङ्ग्वेज पनि शिफ्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो मिडियामा, एब्सोल्युटली लजमा जहाँ पनि हैन. अनि रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ जो मान्छे कमिटेड द क्राइम उसमा राख्नुपर्छ कि. एन्ड आई थिङ्क यो a lot of these issues also, again, issues here come from language, बोली लेखाइ सबैमा के. Like what do you want to add something to that? Like, you know, you also must have seen a lot of news coverage about all these things, right? Yeah, I totally agree with what you said about news ko kuraharo. Like even hamro normally boli chaliko bhashama pani when it comes about like rape ko news aroundakheri pani we're only talking about the victim. You know, like we've never cared enough to talk about the rapist. Yeah. Like we know the names of all, like almost every victim. Yeah, exactly. Like but never like the accused person. Like it's never about the accused person or like who like को चाहिँ थियो त, or like who was behind it. Like त्यो वाला कुराहरु हाम्रो अब न्यूजहरु आउँदाखेरि हाम्रो पनि अब त्यही तरिकाले नै हेडलाइन्सहरु लेखेको हुन्छ कि हाम्रो पुरै अटेन्सन पनि त्यही द victimलाई जान्छ. अनि the victim lives with that attention for life. Yeah. And like even like अब रेपिस्टले पनि कि समय पनिशमेन्ट पाएर पनि निस्क्यो भने पनि like त्यो अटेन्सन चाहिँ उसमा जाँदैन के. अनि एउटा please हैन त्यति नै थियो. Like very interesting thing you brought up, victim को नाम मात्र लेख्या हुन्छ, जसले त्यो क्राइम कमिट गरे उसको नाम चाहिँ कहीँ पनि देखिएको हुँदैन. लाइक वेल पुरा तल त्यो आर्टिकलहरु लेखेको बेलामा एउटा ठाउँमा नाम लेख्या होला हैन, तर like bring justice to this person. It's never like give punishment to this person. Yes. Yeah. Like bring justice to this person, like यस्तो भनेर like, you know, give justice and like, you know, let's help her out or him out and all stuff छ हैन. तर जसको मान्छे उलाई शेम दिन चाहिँ खै नि हामीले शेम दिएको पनि छैन. लाइक हुन्छ नि अब कति कुरामा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डेबल, किनकि अब युजुअली भेटै नै हालेको हुँदैन लाइक को थियो भनेर. बट आई हैव सीन दैट, आई हैव नोटिस दैट कि इवन आफ्टर दे गेट कॉट, guilty and like they get caught, even there's never like the punishment to this person. Like it's always like justice to this person. And the victims live with that for rest of their lives, like with all that attention and like you अब के भन्ने, but as a trauma नै पनि forever उनीहरुसँग stick हुन्छ. Exactly. Yeah, अनि exactly man, that's so fascinating. भर्खरै मलाई याद आएको, कहीँ पनि मैले त्यो नामै देखेको छैन. And like अरु केसेसमा पनि like, you know, कुनै हाम्रो like फोकस नै victim तिर गइरहेछ कि. one victim लाई चाहिँ like I support देखाउन खोज्दाखेरि पनि we are taking complete responsibility away from the person who did it. हैन. Another problem is these online trolls ले चाहिँ victim मा त्यो फोकस देखिरहेपछि victim मा blame गर्न पतिर पनि जान्छ कि हैन. अब लुगा कस्तो लाइरा थियो, यो सबै के लाइक कहाँ हिँडिरहेको थियो उसले सोच्नु पर्छ नि. लाइक यस्तो राति एक्लै केटी हिँड्नु हुँदैन रे, एक्लै केटा चाहिँ हिँड्नु हुन्छ, केटी चाहिँ केटी हिँड्नु हुँदैन
लाइक केटी हिँड्नु हुँदैन भन्दा पनि अरू मान्छेले चाहिँ लाइक त्यो गर्नु हुँदैन नि त एक्लै हिँडेको छ भन्दैमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ भिडियो थियो म लिङ्क पनि राखिदिन्छु होइन यो भिडियोमा दिस इज वाट फ्रिडम लुक्स लाइक भनेर देखाएको थियो कि आई थिङ्क इन्डियाको सम पिपल मेड द्याट भिडियो होइन दिस गर्ल इज लिभिङ वर्क और समथिङ लाइक द्याट होइन राति ट्रेनमा एक्लै छ अनि द्याट टु मेन लाइक सिटिङ इन द ट्रेन अलिकति टाढा के होइन उनीहरू आफ्नो धुनमा छन् दिस गर्ल इज बाई हरसेल्फ सी लाइक गेट्स अफ द ट्रेन नथिङ ह्यापन्स सी इज वकिङ टु मेन इन द बाइक लाइक अन टु बाइक्स pass by, they don't pass any comment, they don't do anything, she just walks using her phone, she just walks by. And a bunch of places where like assault happens, one train harassment happens in the train bus, assault harassment happens on the sidewalk at night, all these things, all these cases nothing's happening, there are men standing sitting out there and a woman is doing her own thing, nothing happens, and this is what freedom looks like. That was such a powerful video, okay? अनि सो रादर देन केटी हिँड्न हुँदैन भन्नको सट्टा पनि आई थिङ्क द कन्भर्सेसन निड्स टु गो समवेयर एल्स होइन लुगा किन त्यस्तो लगाइरहेको थियो अरे होइन केटाहरू लाइक आई वेयर ट्याङ्क टप समरमा अलट म ट्याङ्क टप लाएर हिँड्छु ट्याङ्क टप लाएर फ्लाइटमा पनि चढ्छु जहाँ पनि चढ्छु होइन लाइक सो केटाले ट्याङ्क टप लाउनु हुन्छ केटीले ट्याङ्क टप लगायो भने चाहिँ त्यस्तो लुगा किन लगाइरहेको थियो अरे होइन मेरो पनि हात हो उसको पनि हात हो सब लाइक बडी पार्ट्सहरू एउटै त छ नि होइन लाइक सो conversation goes towards why was she doing that अनि त्यस्तो के सो हाम्रोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हेर्ने हो भने whenever these things happen like there's always two kinds of people एउटा चाहिँ they're like बिचरा भन्ने मान्छे अनि बिचरा we have to save them we have to बिचरा वाला अर्को चाहिँ blame them like sympathizers and blamers that's it like there's no like in between okay and both are very problematic because when you are saying like bichara हामीले त बचाउनु पर्छ तिमीलाई त सुरक्षा दिनु पर्छ भनेर they start saying things like तिमी नजाऊ बस्छ यही यस्तो नलगाऊ त्यस्तो नलगाऊ तिमी बचाउनु पर्छ नि त तिमीलाई वाला कुराहरू म प्रोटेक्ट गर्छु हामी प्रोटेक्ट गर्छौँ तिमीलाई हामीले यस्तो यस्तो भनेको मान्यो भने त केही पनि हुँदैन वाला कुराहरू लाइक द सिम्पथाइजर्सहरू अर्को भनेको चाहिँ ब्लेमर किन गयो त किन लायो त वाला कुराहरू अनि लाइक आई थिङ्क लाइक बोथ सुडन्ट एक्जिस्ट के लाइक एभ्री वान निड्स टु जस्ट टेक अ चिल पिल एन्ड जस्ट डु वाट एभर दे वान्ट जस्ट चिल लाइक जस्ट डोन्ट इन्टरफेयर इन समवन एल्सेस लाइफ एन्ड लाइक that is freedom. Your sympathizers could say like I have a question for you. Sympathizers could, don't you think that sentiment comes from a place of love? For example, like our parents or your friends and all, like who are sympathizing with you and like showing you support. They're coming from a place of love when they say ki like I get worried. मलाई डर लाग्छ जब like you're alone at night. I get it. Coming home, but I'll pick you up. हैन तिमी एक्लै चाहिँ नआऊ. And stuff like that. That protective feeling and that comes from a place of love. I get that. I know what you're saying. Like from like for example like my mother or anyone's mother, like they're like always like यस्तो नलाइदिए हुन्थ्यो नि त वाला कुराहरू or like यो लाएर जान्छस् र भन्ने कुराहरू and like I know that like she thinks that like because she thinks that okay यति गर्यो भने चाहिँ she'll be okay, she'll be safe, but does that justify my personal freedom, right? And that is not the ultimate solution. Like keeping me inside is not the ultimate solution. And like sometimes like and when you don't agree with that, they're like try to enforce it, like नगर भन्छ नगर किन नबुझ्या भन्ने कुराहरू and that love actually becomes very toxic. Like so whatever is like they're saying like they might be saying it out of concern, they like the protect garnako lagi, but if it's coming in way of my freedom, my personal freedom, why should I pay? Right? No, and like true, and that is not the ultimate solution. Concern and sympathy shouldn't come at the cost of your own choice and freedom. Like my mother has like all rights to be worried about me, but I will not like she should never teach me to like compromise my freedom. Like any other kuraharu. It's like it's sweet, but it shouldn't get toxic.
You know what I mean? You know, I completely understand what you mean. Yeah. अनि when you said about अघिको लको कुराहरूमा आउँदाखेरि पनि भाषाको कुराहरू कति आयो होइन जुन तरिकाले लहरूमा प्रेजेन्ट गरिन्छ अनि आई थिङ्क वी ल्याक लाइक वी आर लाइक वे पास्ट लाइक एकदमै ब्याकवर्ड नै छौँ हामी किनकि अब हामीले अब अस्ति भर्खर के घटना भन्दाखेरि झापामा एकजना पुरुषको बलात्कार भएको थियो अनि बाई लाइक इट वाज डन बाई सम मेन लाइक मेन अल्सो गेट रेप लाइक बाई वुमेन बाई मेन लाइक अनि हामीमा त ल नै रहेन रहेछ कि सो यो प्रेडेटर्सहरूलाई पक्रेर पनि अनि देन दे ह्याड टु लेट देम गो बिकज ल छैन एन्ड द लमा इट्स रिटन द्याट अननेचुरल सेक्स सो लाइक यहाँसम्म अनि when it comes about people yeah and when it comes about people who are making this law they're like coming from that they prano traditionally like the fact that they think like the men having sex with men is like an unnatural thing it's quite homophobic comment to have and like to put that in the law like we'll see a lot of your law बनाउने ड्राफ्ट्सहरुमा यस्तो बिलहरुमा भर्खरै त्यो सोशल मिडिया म्यानेजमेन्ट डिरेक्टिभ प्रपोज गरेको थियो होइन त्यसमा पनि एकदमै धेरै युज भएको वर्डहरू भनेको नैतिकता हाम्रो नैतिकता भन्दा इट्स लाइक ह्युम्यानिटी इट्स द सोसाइटल नर्म्स यु नो मोरालिटी हाम्रो सोसियल एथिक्स त्यस्तो मर्यादा त्यस्तो वर्ड्सहरू युज गरेर ल बनाइरहेको छन् क्या यिनीहरूले सो कहाँसम्म कसले बसेर कुन ठाउँमा बसेर यो लहरू बनाइरहेको छ अनि कुन कुन तरिकाले तोड्न मिल्छ यो कुराहरूलाई जस्तै अब मर्यादित हुनुपर्छ भने त्यस्तो कुराहरू लेख्दाखेरि त मर्यादा त अब त्यो सब्जेक्टिभ कुरा हो नि त कसले डिफाइन गर्ने त मर्यादा स्पेशली लजहरुमा त्यो लेख्यो भने त झन् त्यो लाइक त्यो वेग भयो एम्बिगियस भयो लाइक द पिपल क्यान लाइक द अब स्मार्ट लयर क्यान लाइक जस्ट लाइक फ्लिप इट आउट लाइक ग्रे एरियाजहरू छ लुपहोल्सहरू छ अनि इट्स भेरी लाइक अनथट अफ लाइक अब थाहा भएर नि लेख्या होला अब बाठा मान्छेहरू लेख्या होला लाइक अलिकति लुपहरू राखिदिउँ रमाइलो हुन्छ ड्रामा लेख्या नि होला तर अब हो वेन कम्स अबाउट लको कुराहरू पनि वी आर लाइक धेरै कुराहरू चेन्ज हुनुपर्ने छ सो लाइक आई लाइक टु जोइन दिस लाइक द कनेक्ट दिस टु लाइक अगाडिको डेथ पेनल्टीको कुराहरू डेथ पेनल्टीसँग पुग्नै पर्दैन कि इट्स ह्याभ टु मेक यो अहिले हामीसँग जे पनि छ त्यसलाई स्ट्रङ्गर बनाउनु पऱ्यो नि त त्यसलाई एब्सोल्युट बनाउनु पऱ्यो लाइक अब यस्तो तरिकाले लेखेको हुन्छ कि अब त्यो मार्जिनलाइज्ड अनि अलिकति अब विक पावर नभएको मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै दबाब पर्ने गरी त्यो तरिकाले लेखेको हुन्छ कि डिरेक्टली इन्डाइरेक्टली पनि सो धेरै सो भिक्टिमलाई नै जाने भयो अनि डेथ पेनल्टी नै राखेरै सबै कुरा सल्भ हुने होइन अनि अब त्यही भाषामा डेथ पेनल्टी नै लेख्यो भने पनि द्याट विल नट सल्भ इट अनि अब यो मिलाउन खोज्ने घरको कुरा घरमै राखौँ लाइक अहिलेको डेथ पेनल्टीको कुरामा अब घरको कुरा घरमै राखौँ अहिले पनि धेरै जस्तो केसेसमा अब सेक्स असल्ट्सहरू भयो रेप केसेसहरू फ्यामिलीको मेम्बर्सहरूले नै गरेको कुराहरू पनि धेरै आइरहेको हुन्छ होइन अब वेन डेथ पेनल्टी इज इन्भल्भ देन लाइक अझै पनि लाइक अझै चान्सेस बढी भयो नि त टु लाइक त्यो फ्यामिलीले चाहिँ होइन मिलाउनु पर्छ किनकि डेथ इन्भल्भ छ भित्रै मिलाउनु पर्छ त्यो केसेस त बढेर जाने भयो सो लजमा चाहिँ हामीले अब त्यो एब्सोल्युट यही सोल्युसन हो भन्दा पनि भएको कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति स्ट्रङ अलिकति जान्ने बुझ्ने मान्छेहरूले सोचेर अनि लाइक अब वेन कम्स अबाउट वुमेन्स राइट एन्ड मेन्स राइट इक्वल नम्बरमा बसेर दुईजनाको कुराहरू पर्सपेक्टिभहरू सुनेर के छ कस्तो छ अनि अलिकति सिस्टमेटिक तरिकाले अलिकति राम्रो क्लियर हुने तरिकाले चाहिँ लेख्नु पऱ्यो कि रादर देन बिङ अलिकति यो एकदमै धेरै इमोसनल भएर लेख्छौँ कि हामी माग्दाखेरि पनि एकदमै इमोसनल भएर माग्छौँ यो गर्नै पर्छ यस्तो होइन लाइक एकदमै त्यो रेज निस्किन्छ उतारले गर्दाखेरि पनि उनीहरूको त्यो ट्रेडिसनल थट्सहरू निस्किन्छ यो सब कुराहरूमा इमोसन्स धेरै छ या लाइक इभन आइ एम भेरी इमोसनल पर्सन नि त अनि लाइक वी टेन टु गेट इमोसनल वेन कम्स अबाउट दिस थिङ्स किनकि एकदमै अब लाइक हामी के देखिरहेको हुन्छौँ इभन लाइक सोसियल मिडिया खोल्दै पछि कोही न कोही लाइक ह्याभिङ इस्युज विथ लाइक फेमिनिस्ट इस्युजहरूको बारेमा म्यान्सप्लेन कति गरिरहेको हुन्छ अनि त्यस पछाडि दे अलवेज ट्रोलिङ लाइक इन्टु यर नर्भ्स अनि लाइक रिसेन्टली चाहिँ अब फ्यु मन्थ्स ब्याक रिसेन्टली अस्ति 2-3 महिना अगाडि चाहिँ हाम्रो त्यो बृहत नागरिक आन्दोलन भएको थियो कि यही अगेन्स्ट रेपकै कुरामा अनि त्यो अब वुमेनको लागि ल निकाल्ने भनेर बिल के अरे प्रेजेन्ट गराएको थियो द 40 इयर्सको अन्डरको वुमेनहरूको लागि चाहिँ भनेर त्यो कुराहरू लाइक एभ्रिथिङ लाइक एकदमै ठुलो प्रोटेस्ट भएको थियो अनि त्यस पछाडि देयर लट अफ वुमेन लिडर्स यु नो लाइक गेभ भेरी इमोसनल भेरी स्ट्रङ स्पिचेस यु नो
अनि मैले पनि सेयर गराएको थिएँ त्यो चाहिँ अनि एकजना दाइले चाहिँ मलाई यति लामो मेसेज पठाउनु भयो कि अनि यसरी बाटो तताएर कहाँ हुन्छ अब महिलाहरूले चाहिँ सुन्नुहोस् महिलाहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कसरी चाहिँ आफ्नो अधिकार माग्नुपर्छ भन्दाखेरि शान्तिपूर्ण ढङ्गले यस्तो गरेर हुन्छ शान्तिपूर्ण ढङ्गले कसलाई भन्दैछु के भन्दैछु अलिकति सोचेर अलिकति विचार गरेर पो भन्नुपर्छ लाइक देयर एक्चुअली मेन्सप्लेनिङ हाउ वुमेन सुड फाइट देयर फाइट्स के सो अभियसली रिस उठिहाल्छ एभ्रिथिङ इज सो ट्रिगरिङ के अनि like ek din you try to convince him you didn't to try to like you feel tired like and like you feel mad right ulle as a man koile आफ्नो अधिकार माग्नु पर्या थिएन किनभने पहिले देखि अधिकार उलाई मात्र थियो के एज अ म्यानलाई मात्र थियो अनि लाइक वुमेनले चाहिँ कसरी माग्ने भनेर चाहिँ अहिलेसम्म कहिले आफ्नो राइट्स नमागेको मान्छेले चाहिँ and he did not even like listen to like the whatever we were talking about अनि एकदमै ट्रिगरिङ भएर आउँछ अनि त्यही भेरी इमोसनल के अनि हामीले लजहरू बनाउँदाखेरि पनि एकदम इमोसनल भएर बनाइदिन्छौँ माग्दाखेरि पनि इमोसनलै भएर माग्छौँ किनकि यत्रो धेरै अब वी बिन थ्रु सो मच अनि त्यो दिमागमा पनि त्यस्तै मात्रै आइरहेको हुन्छ नि त हामीले अब बसेर अलिकति होल्ड ब्याक गरेर अनि एकदमै सोच्ने टाइम पाएको भए लाइक इट्स लाइक ह्यापनिङ वान आफ्टर अनदर नि त लाइक यता आज रेप भइरहेछ एकछिनमा बिल पास गर्ने भन्छ एकछिनमा नजाऊ यता विदेश नजाऊ भन्छ के भन्छ इट्स वान थिङ आफ्टर अनदर अनि लाइक अभियसली इट कम्स आउट नि त अनि त्यो भएर पनि धेरै भएको अनि वेन कम्स अबाउट मेनको लागि मात्रै बनेको छ अहिलेसम्म लहरू भन्दाखेरि पनि अब कस्तो भन्दाखेरि पेट्रियार्की हेज डन अ लट अफ laws to men as well. They just don't see it. They don't want to admit it. Like exactly. Like asti hamro Jaslina sanga podcast huँदाखेरि पनि we talked about this like how this definition of being a man and toxic masculinity has not just harmed women. It has harmed men also. Okay. Yeah. It has like put us into this like you know. रिस देखाउन हुन्छ कमजोरी स्याडनेस देखाउन हुँदैन प्राइड देखाउन हुन्छ ह्याप्पिनेस देखाउन हुँदैन भनेर लाइक नो लॉ सेज दैट सोसाइटल डेफिनेसन अफ अ म्यान masculinity says that so that let's just take like one example okay I'll just give you one example for the viewers you get it like for the viewers yeah just one example के लिने भन्दाखेरि अब के रे I've seen my father or like the uncles in the family they always say like बुढ्लेकोमा किन खाने नखाने बुढ्लेकोमा खानु हुँदैन like we like हाम्रो फ्यामिलीमा पनि we were at the point that like my father was not making enough money right and like we're very small middle class family and like we did whatever to struggle through the life and like the back in the days like every time we had financial crisis my father would be like हैन मम्मीले के सजेस्ट गर्नु भयो भने त नकरा त जान्दैनस् बुढ्लेकोमा खान्छु होला बुढीलाई विदेश पठाएर कमाएर म खान्छु होला वाला कुराहरू के त्यस्तो कुराहरू अङ्कलहरू हुनुहुन्छ होइन द सेड द्याट आइभ सिन अदर फ्रेन्ड्सको फ्यामिलीमा पनि त्यस्तो भएको कुराहरू राइट आइभ सिन देम एक्चुली से द वर्ड्स राइट बट इफ माई मदर वाज मेकिङ मनी एन्ड माई फादर इज मेकिङ मनी कसको लाइफ सजिलो हुन्छ both of like सबैजनाको किड्सको कपल yeah and like we just like because of my father's toxic masculinity like all of us were miserable yeah and like and the pressure on my father to provide for this family he felt like a failure at some point he must have like felt really bad because he couldn't provide for the family like he must have been through like afne roller coaster of emotions and he was like okay I'm such a failure मैले मेरो यस्तो भइराछ I couldn't provide for my family वाला कति त्यो मेन्टल तनाव पनि थियो होला नि त मेरो फादरलाई पनि थियो होला बिकज ही फेल्ट द्याट प्रेसर कि मैले चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्ने हो है मेरो फ्यामिलीलाई मात्रै मेरो मात्रै डिसिजन हो मेरो मात्रै रेस्पोन्सिबिलिटी हो वाला कुराहरू सो इफ युआर अ फ्री पर्सन आइम अ फ्री पर्सन वी आर नट को डिपेन्डेन्ट अन इच अदर सो आई क्यान हेल्प यु एन्ड यु क्यान हेल्प मी राइट अनि त्यो हिसाबमा पनि आई थिङ्क द यो definition of masculinity or like being a man is like अरू पनि एरियामा एकदमै धेरै हार्म गर्छ कि एक्सप्रेसिङ योरसेल्फ अहिलेको like especially like right now also I mean that like very connected to what you said हैन अहिले I've heard a few cases जहाँ चाहिँ and like this will be occurring more and more now हैन जहाँ चाहिँ like both are earning and if the wife
is earning more than the husband, Yeah. it's like the male ego hurt hune khalko ke. Like why, like you said very rightly ke, if both are working, doesn't matter who's earning more or who's Yeah. earning less. If both are working, both are earning, both are supporting each other and the family, I know, like there's you, there is your partner, and then there's the two of you as a unit, right? So if it's helping all these three, then what's the problem? Who's earning more and who's Yeah, earning and the less? power dynamics and the ego gives birth to like यो भने नि अब domestic violence को कुराहरू Yeah, to yeah. like to feel more powerful. Yeah, afno, like you, for example, might feel less of a man, Yeah, and then and then like, to feel more like a man, you do some shit behavior. yeah, you'll obviously like the त्यही अब त्यही हिसाबमा सोचिरहेको छौ भने त you'll always feel bad about yourself and like Yeah. you'll get angry at the person, you'll get angry at your partner, and then you might want to harm them. Oh, you're very right in saying that. This is really harming, like a lot. And even like the men are More not than like just- अब the masculinity कै अब एरियामा पनि अब men are not supposed to like be more expressive, you know, emotional, so they have to hide, and like all the emotion comes in form of anger Anger, yeah. and like 'Cause aggression. anger चाहिँ हामीलाई देखो भनेर सिकानै छ के. Yeah, Like out of the all the universal emotions, the two, anger is so men. yeah, anger and pride are so men. Yeah, And sadness is most female khalko ke भनेर नै भेटाएको छ के. Anyway, we've talked a lot about some problems with this current like, you know, what's happening right now with rising rape cases and sexual assault and harassment and like, you know, no sex education. Yeah. All these things हामीले धेरै कुरा गर्यौँ हैन. What I want to end on is a slightly positive, hopeful messages or messages, let's say, yeah. And let's direct it to the people watching, right? okay. So के चाहिँ भन्ने भने like not tips but advice, Yeah, like, you know, in how you can be better okay. when it comes to, we've talked a lot about marriage, relationships and stuff How like can that, you and be helpful maybe? you be Yeah. helpful and be better, yeah. Yeah, okay. So I'll give one, you give one, I'll give one, you give one, let's just do a back and forth. Okay. So one tip, relationship tip, not because they're love guru and all bhanera haina, Hey, haina. not. But no, so but like one relationship tip चाहिँ, because we talked about young people entering in relationships हैन, एउटा relationship tip चाहिँ म के दिन चाहन्छु भने, जब you enter into a relationship, whatever age you are, 14, 15, 20, 25, whatever हैन, when you enter into a relationship, before you get physical with your partner, much before that, I think the two need to have a conversation about आफ्नो comfort zone के हो, Yeah. आफ्नो boundaries के हो हैन, अनि physical boundariesहरू के हो भनेर कुरा भयो भने चाहिँ you get an understanding of, okay, and thank goodness a conversation's happening about our physical relationship, right? Thank God this person respects my physical boundaries. Yeah. To even ask about it, like asking about the physical boundaries, the first step in actually showing that respect, that you know you care about their physical boundaries. So यो सबै कुरा गर्यो भने चाहिँ I think it creates a healthier relationship, a healthier physical relationship also. And like, you know, just because you're a guy or just because you're a girl and just because you're in a relationship, त्यो entitlement चाहिँ नहोस् कि. Yeah. अनि त्यो सोधेर boundaries थाहा भयो भने चाहिँ entitlement पनि I think अलिकति erode हुँदै जान्छ. Okay. अनि मेरो advice भनेको चाहिँ establish physical boundaries, talk about it. And like, you know, as opposed to just kissing them because they are your boyfriend or girlfriend, ask them, is it okay if I kiss you? Are you comfortable with this? Like, right? So that's my first tip. Okay. Great tip. Your turn. What are we talking about? I was like, Tips. I was just listening to you. Tips. Okay, tips on like How to be better and how to be more okay. helpful. Yeah, we talked about like rape cases ko kuraharu pani bhayo, like we need to have conversation around these topics, and like a very simple thing so that you won't be a part of the problem is like when you hear about this news or like यो केसेसहरुको बारेमा घर वरिपरि वा समाचारमा पनि सुन्दाखेरि चाहिँ like don't be too
quick to make fun of it or like fun of the victim or like to blame them. Like be a good listener. Like don't be quick to judge the other person as well, but like don't be too quick to pass your comments online, you know, because you're triggering a lot of people with that, and it has a lot of effect on the victim pani. So just to like be concerned about like the real issue rather than making it about yourself. To say something you can try if you can. Yeah, that's a very good tip. If you don't have something good to say, something helpful to say, yeah, don't say it at all. Like just be quiet. छेउमा बस्छ साथीलाई भन्ने हाँस्ने सुत्दिने. That's very nice. Another thing I want to share, we talked about sex education and like parents not talking about sex and just people not talking about sex say taboo jasto ni haina. I think a tip that I would give to parents, to like just society, our Nepali society, is talk about sex. Don't laugh. Like I told you again, like पढाइरहेको बेलामा when I use the word sex, I can hear हाँसेको के कोही मान्छेहरू. Some people smile, and like why that happens because it's so like कहिले नसुनेको कुरा जस्तै के. They know थाहा छ यो कुराहरू छ भनेर, तर like normal बोलीमा सुनेकै हुँदैन. अनि त्यो कारणले चाहिँ यो हाँसो निस्किन्छ अनि त्यो uncomfortable feel हुन्छ. Like if you continuously talk about sex, you'll notice कि people get uncomfortable. यस्तो चल्ने के भइरहेको हुन्छ कि हैन. अनि so like you know talk about, and especially parents like say talk to your kids, especially when they get to that age के of like you know middle adolescence, mid teen जस्तो 14-15 वर्ष पुगेको बेलामा चाहिँ talk to them about like you know, so tell us like have you been talking to anyone, like are you interested in anyone romantically, like you know talk to them casually. Parents should like let their kids know that like okay we know you're that age and it's okay, you can talk about like your love life or whatever, whoever you're interested in. Like you shouldn't be scared of me, you know. Exactly. You're having some troubles. लुकाउन खोज्दाखेरि पनि हैन, you like go into like the bad territory. अनि पेरेन्ट्सहरुसँग कुरा गर्दा like even if your kids don't open up to you too much, but tell them, show them that the door is open. हैन. अनि के भन्नु भने like you know so like if you're in a romantic relationship, even if you're not comfortable sharing a lot of things with me, just like you know be safe. Treat the other person with respect. Don't hurt them. Don't disrespect them. These are things you भन्न गाह्रो कुरा हैन के. सजिलो छ यो भन्नको लागि आफ्नो किड्सलाई पनि. You're not asking them to open up, but you just write them a letter. It's cute and like they'll fall for it. Like and like teach them respect, teach them boundaries, and stuff like that. You know, you be open with communication. You answer that. Another thing I would say. Would you like to add? हाम्रो अर्को टपिक बाँकी थियो हाम्रो. Men in feminism ko barema, feminism ko barema. Be a better allies, man. Exactly. Like just be better allies. Yeah, like you can do so much better, guys. Like I've seen so many men who actually understand this, but like no, we'll stay out of it. Don't stay out of it. Get into it. Like get into it and like make more people like you. Because if you understand this and you're not helping, then it's like केही फाइदै छैन तिमीले बुझेको पनि. Like I've seen a lot of people like like even women like who are like get this, but like they're like हैन किन पर्ने अर्काको मामलामा वाला कुराहरू. You always have to speak up, like because there are not a lot of people who will speak up, and like we can use more of you guys. There can always be more allies. Just like be better allies. आजको लागि यति नै. आजको लागि यति नै. सुन्दै गर्नु होला बाकी समाचार. Sorry. Thank you so much for your participation in this. Thank you so much for joining me and sharing your insight. This has been a very valuable conversation. Nice, valuable. So, and I hope the viewers also find a lot of value in this conversation. If you agree, if you disagree with certain things, please like talk. Let us know in the comments, man. And like and like please talk, like engage in conversation. And call him. Said, I'll leave the comment, my phone number. Like she said, we need more allies in this conversation. So please engage in this conversation. And listen to women. Listen to women, yes. So in the beginning, Yojana, you asked about this. It was a bookshelf पहिला,
अहिले shelf राख्ने ठाउँ नभएर this is the bookshelf. So what I've done is all of these books are part of my book collection. This was much bigger. Okay. So what I decided to do was to every guest एउटा book चाहिँ like you can take it. The reason being this whole podcast actually is less or more is about minimalism, intentional living. Okay. I know. अहिले बिस्तारै बिस्तारै टपिक्सहरू एड भइरहेछ हैन but the original theme was minimalism and intentional living. Okay, what does that mean actually? Minimalism is living a life of more value with less things. Okay. So only keeping the things that add value to your life. Like money. Not really. Well, Okay. like money, no, with less things. Okay, let's So think. actually I have a topic also in my list, money one, okay? Hey. What kind of value should we be giving money to in our lives? A lot. I think less than yeah, so Then change the capitalism, no? How the economy works. and that's confusing actually because like where we are right now is because of capitalism. We have a lot I know. to thank capitalism for. Anyway, यो टपिक को बारेमा पनि थियो कि मनी को बारेमा चाहिँ गेस्ट नै पाइरहेको छैन है मसँग गफ हुन्छ मनी को बारेमा so anyway, yeah, minimalism and intentional living भने चाहिँ like being more deliberate with your actions and with the things you do and with the things that happen in your life. So not letting accidental things happen, like being more deliberate Okay. with living. So anyway, and the minimalism मा चाहिँ कुरा गर्दा I had a huge book collection and it was adding a lot of clutter. Do you read all of these? Like did Most you of the books are ones that I had read. Certain books I started felt like अब चाहिँ maybe I don't want to continue with this book भनेर के. So what I decided to do was I'll minimize my book collection. Okay. So with every guest you can take 1, 2 how many books you want and after you finish reading it, minimize it, share it with another person. Okay, nice. So you pass on the books. Yeah. So please feel free to choose any book you want. Thank you so much for watching us. Thank you. And like thank you so much for inviting. Like I had a lot of fun, Thaja, and No, like we this is had a a very really fun good conversation, yeah, yeah. I had fun. So thank you so much.